The Kalapur Bridge, popularly known as Char Khamo, is in a dangerously deteriorated state with visible signs of sinking. Locals fear it could collapse at any time. The bridge is a vital link for daily commuters from St. Cruz, raising serious safety concern and urgent calls for government intervention. आता वो रोड करता असताना ताणे हांगा नेरो करून सोडला पुढे. इट कुड हॅव बीन डन अ लिटल ब्रॉडर, पण ओपन कित्याक करना? कसलो मुहूर्त आसा? फाल्यां करा ओपन. दिस रोड इज कंप्लीट फॉर ऑल पर्पसेस. कित्याक काम बंद करून दवरपाचें? सो लोकांक त्रास करपा खातीर हें काम चल्लां. मुहूर्त मेळना, कारण मुहूर्त जो आसा तो बड्डेक रावले म्हणून आयकलां. ही मानस जी आसा ही पोर्चुगीज टायमावेल्यान आसा, हो रोडूय पोर्चुगीज टायमावेलो. आज आमी तुमकां दाखोवपाक आयले की ज्या तरेन हो रोड आसा, हो रोड सिंक जाला, हो बसला, आनी जे पायपलायनूय आहा ताचे पोंचे सगळे जे कॉन्क्रीट आसा ते गेला, आनी इट कॅन फॉल एनी टायम. सो हांगा जो वयर रोड सिंक जाता ते ताका डांबर घालून 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 ते पॅचअप करता. पण दीस इज अ सिरियस इशू. हांगा केन्नाय कसलोय व्हडलो इन्सिडंट जावपाक शकता, हो पडपाक शकता मानशे वयलो जो ब्रिज आहा तो, आनी इट कॅन लीड टू अनदर ट्रेजेडी. म्हाका दिसता आतां फाटले 3 MLA जाले. रुडॉल्फ जालो, ताच्या पयलीं बाकीचे MLA जे आसले ते सगळे MLA हांगा येवन केन्ना रावंड मारता. हो रोड मेन रोड, पणजेसान कालापुरा वचपाक हो मेन रोड, पण काम हे कित्याक दिसना ते कळना म्हाका तांकां. जो इशू हांगा आसा वो इट इज प्लेइंग विथ लायफ्स ऑफ पीपल. सांताक्रूजचे जे लोक हो रोड यूज करता वो केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता. तुमकां आमी व्हिडिओ दाखयला, तुमकां आमी जे थंय फातर पोंचे पडल्या ते दाखयला. कॉन्क्रीट कशें जमनीर बसून पोंच्यान कांयच ना, ते सपोर्ट ना तेय दाखयला. द पायपलायन विल ऑल्सो बस, आनी रोडूय जो आसा तो सिंक जातलो. आनी most dangerous thing is that if it happens during night time or when the vehicles are on top, it can lead to कोणाचो जीव वचपाक शकता. इंटरेस्ट घेना म्हणल्यार कांय सुटना आसतलें, नाजाल्यार कित्याक इंटरेस्ट घेवपाक जायना? सी दिस इज समथींग वीच इज देर. आतां म्हाका दिसता आमी कालापूरच्या फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं पळयता. एवरी टायम रोड बुडटालो. मेरशेन आजुनूय तीच परिस्थिती आसा, थंय काय बदल घालूंक ना. कालापुरा जे काम ज्या तरेन जावंक जाय आसलें तें जायना. लोक डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणून MLA रुडॉल्फ बीजेपीन गेल्लो, पूण डेव्हलपमेंट जाता तो खंयच दिसना. ज्या गजालीर जावपाक जाय, यू आर प्लेइंग विथ लायफ्स ऑफ पीपल. ही जी मानस आसा ताच्या कुशीक जो रोड आसा तो ज्या तरेन सिंक जाता, इट कॅन फॉल एनी टायम अपार्ट. तुमी पळयला आसतलें आमी वयर चलता आसतना सुद्दां ते पायपलायनाचे जे कॉन्क्रीट पोंदा आसा ते पोंदा कांयच ना, ते हालता. सो इफ दीस लोड कंटिन्यूज, आनी पावसान ज्या तरेन आज पयलीं म्हाका दिसता व्हिडिओ काडिल्लो विलंबाब, वेर यू हॅव शोन दॅट वॉटर वॉज फ्लोईंग ओवर द स्लूज गेट. दॅट मिन्स उदक जर वाडलें, आनी उदक अशा तरेन वाडलें की वर्सान जर उदक गेलें जाल्यार हो ब्रिज केन्नाय पडपाक शकता, आनी इट्स अ ट्रेजेडी वेटिंग टू हॅपन. इट इज टायम PWD, WRD आनी सगळी जी डिपार्टमेंट आसा, आनी MLA जो आसा बाब रुडॉल्फ, ही शूड इमिजिएटली वेक अप अँड डू वॉट इज निडेड फास्ट. नाल्यार आमी आयल्या उपरांत येता धांवन आनी मागीर विसरता. अशें जावपाक जायना. इट इज इंटरेस्ट ऑफ पीपल. इफ ही इज नॉट केपेबल, वी वील अप्रोच द PWD अँड WRD अँड से बाबा हें अशें घडलां, यो आनी इन्स्पेक्शन कर, आनी हाजेर बेगींतल्या बेगीन टेंडर काडून हें काम सुरू जावपाक जाय, नाजाल्यार न्हिदून रावशात.